We have this, as I said, that this great relations of 78 years of partnership, and we would like to work very very closely with your good self. A number of Norwegian companies are working in Pakistan. Bilateral partnership with Pakistan. It clearly helps that we have a large Pakistani community which is very well integrated into Norwegian society. Many leading politicians in Norway, many close colleagues are actually of Pakistani Norwegian descent. So it's really made a mark, and business is growing, and particularly the company Yara in fertilizers are now coming in a larger scale. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की वफ़ूद की सतह पर मुलाकात। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साल शराकत दारी मौजूद है। नॉर्वे के साथ करीबी मजबूत ताल्लुकात आगे बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा बोले कि पाकिस्तान और नॉर्वे के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान में नॉर्वेजन कंपनियां कामयाबी से कारोबार कर रही हैं। पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पिन बार्थ एडे 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा एस्पिन बार्थ एडे की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नॉर्वे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात कर रहे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। नॉर्वे के किसी भी वज़ीर ख़ारजा का ये 1 तिहाई के बाद दौरा पाकिस्तान है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा रवाबित का तसलसल है। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, शुक्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अमेरिका का अब हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया नाकाबंदी को हर कोई आहिनी दीवार कह रहा है। ईरान के पास न कोई बहरिया है न फ़िज़ाइया है। ईरान के पास फ़ौजियों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। पासदारदान ताबाह हो चुके हैं, अब राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। ईरान सिर्फ बातें कर सकता है। मुल्क में महंगाई भी 300% तक हो चुकी है। पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म। ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रज़ा नक़दी का कहना है कि अपनी सलाहियत इस कदर बढ़ाएं कि मुल्की सरहदों से जारहाना ऑपरेशंस दुश्मन की ज़मीन तक अंजाम दिया जा सके। अमेरिका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है। दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दोचार किए गए हैं। ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। मुश्तरका दिफाई मुआहदे में मज़ीद ममालिक भी शामिल होंगे। तुर्क सदर का कहना है कि मुआहदे के लिए हमारा वियन सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुआहदा मज़ीद वुसअत इख्तियार करेगा। शायद एक दिन ऐसे हालात पैदा होंगे कि खिते के तमाम ममालिक इसके दायरे कार में यकजा हो जाएंगे। अगले मरहले में मिस्र में ही इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा। मिस्र की शमूलियत में सिर्फ चंद तकनीकी अमूर रुकावट बने हुए हैं। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे को मजबूत नए दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद करार दे दिया। मक्का मुआहदा गहरे सिफारती और अस्करी असरात के साथ साथ एक मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती ताकत है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। जंगी आलात की असम्बली और तामीर नौ से पाकिस्तान का दिफाई सनती ढांचा मजबूत हुआ। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। पंजाब में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की विजनरी क़यादत पंजाब पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में लीड ले गया। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड मेशन ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के लिए पूरी टीम 1 यूनिट बनकर काम कर रही है। अफगान तालिबान की मुसलसल हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ गए। पाकिस्तान में टीटीपी को अफगान तालिबान की हिमायत का एक और सबूत सामने आ गया। अफगान तालिबान की जानिब से टीटीपी को अफरादी, माली और अस्ता मुआवनत का इंकशाफ। टीटीपी के व्हाट्सएप ग्रुप की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में ज़िला बाजोड़ में मारे गए अफगान शिद्दत पसंदों की तस्वीर और नाम भी शामिल। बाजोड़ में दहशतगर्द हमलों में मुलविस अफगान शिद्दत पसंदों की तफसीलात मौजूद। अफगान तालीमी निज़ाम तालिबान रजीम के शिकंजे में। नई नस्ल की जहन साजी और इंतहा पसंदाना नज़रियात के फ़रोग़ का मनसूबा आश्कार। मारूफ ऑस्ट्रेलवी थिंक टैंक
لوی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کا تعلیمی نظام نئی نسل کی فکری تشکیل کے بجائے نظریاتی انتہا پسندی کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بن چکا۔ افغان طالبان کے زیر نگرانی تعلیمی نصاب میں جہادی اور عسکری نظریات کو شامل کر کے کم عمر افغان بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ ہندوتوا انتہا پسند تنظیموں کی بڑھتی سرگرمیاں بھارت سمیت پڑوسی ممالک کے امن اور سماجی ہم آہنگی کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ بھارتی جریدہ دی وائر کے مطابق مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں نے ہندوتوا تنظیموں کو طاقتور ہونے کا موقع فراہم کیا۔ بم دھماکوں میں RSS اور وشو ہندو پریشد کے کردار کی تحقیقات پر آوازیں اٹھنے لگیں۔ پاکستان میں ہونے والی شرپسند کارروائیوں کا تربیتی نیٹ ورک RSS کی قیادت میں چلایا جاتا۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ رواں ماہ کے آخر میں عہدہ چھوڑ دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ کیرولین لیوٹ بچوں اور خاندان کو مزید وقت دینے کے لیے عہدہ چھوڑ رہی ہیں۔ 28 سالہ لیوٹ امریکی تاریخ کی کم عمر ترین پریس سیکرٹری ہیں۔ لیوٹ نے جنوری 2025 میں وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیوٹ کی کارکردگی اور قیادت کو سراہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر رد و بدل کر دیا گیا۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 94 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 324 روپے 98 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 54 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 79 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر صرف ایک روز باقی۔ لاہور قومی پرچم کے رنگوں اور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اہم شاہراہیں برقی قمقموں سے منور۔ لبرٹی، مینار پاکستان، مال روڈ، جیل روڈ نے سفید سبز رنگوں کی چادر اوڑھ لی۔ کنال روڈ، گلبرگ میں لگی روشنیاں ہر آنکھ کو بھانے لگیں۔ جام شروع کی جامعات میں بھی حب الوطنی کے رنگ بکھر گئے۔ تھرکے صحراؤں میں جشن آزادی کے منفرد رنگ، شہری اپنے گھروں گلیوں کو سبز ہلالی پرچموں اور برقی قمقموں سے سجانے میں مصروف۔ بازاروں میں قومی پرچم، بیجز، جھنڈیاں اور دیگر جشن آزادی کا سامان خریدنے والوں کا رش۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، شہری 14 اگست جوش و خروش سے منانے کے لیے پرجوش۔ جشن آزادی پر ISPR کی جانب سے ملی نغمہ میرا پیارا وطن پاکستان ریلیز کر دیا گیا۔ نغمے کے بول وطن عزیز سے بھرپور محبت اور یکجہتی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ نغمے میں GB کی حسین وادیوں اور خوبصورت مناظر کو قومی محبت کے جذبے سے جوڑا گیا۔ نغمے میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے گلوکار مجید احمد نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ملی نغمے میں اہل وطن کی اپنے ملک سے والہانہ محبت اور وفاداری کو اجاگر کیا گیا۔ اور 79ویں شب آزادی کے جشن کا شاندار پرومو جاری۔ جشن پاک سرزمین کا جس کے رنگ بے شمار، پہچان بے مثال، داستان لازوال۔ آزادی کے جشن میں یادگار فتح پر پاکستان کی عظیم داستان جگمگائے گی۔ چلو پھر سے مسکرائیں، شب آزادی کی رونق بڑھا کر پرچم کشائی کا فرض نبھائیں۔ آؤ مل کر 79ویں شب آزادی کو یادگار فتح اسلام آباد پر جشن منائیں۔ یادگار فتح پر 13 اور 14 اگست کی رات جشن آزادی کا ایک شاندار پروگرام ہوگا۔